Luka i Stjepan? Prvo smo se... Vi ste se prozvali ili vas je... Pa ono, sa dogovoru sa Sonijem, mislim. Kako je bilo odabrati Sony? Evo, čekali ste dosta vremena dok niste procijenili koja vam ponuda najviše odgovara, ponuda je bila više? Zapravo, da, na kraju je bilo odlučiti se Amerika ili Europa, Zato i menadžment i sve skupa, diskova sve kuće. Onda smo skušali zapravo bolje krenuti iz Amerike, onda je lakše osvojiti ostatak svijeta nego kad kreneš iz Europe, Ameriku je gotovo nemoguće, trebati, Tako da je to bilo presudno, baza je u New Yorku, Sony i Koje su vam se nudile još kuće prije? Bilo je, bilo je svega, razne, od malih do većih, Ovo je bila najkonkretnija. Srednjih. Ovo je bila najkonkretnija ponuda i zapravo Crossover je zapravo najbolji label za crossover. Tako da nije bilo puno izbora, EMI se baš raspadao u to vrijeme. Universal i ovi drugi labeli nemaju baš tu sekciju za crossover, tako da tako je ispalo. I šta je to donijelo sa sobom, evo? Da li je to donijelo odmah i tip produkcije, rada, izbora glazbe na albumima? Mi smo se odmah postavili, zato jer sve što se dogodilo je bilo zahvaljujući tom našem uratku. Tako da smo imali to pravo reći mi želimo tako i da se ne miješaju previše. Mi imamo viziju, znamo šta želimo, šta hoćemo. Zahvaljujući toj viziji dogodio se taj uspjeh s ovim videom, tako da smo imali kao neko opravdanje za dalje, tako da smo manje više sami isproducirali cijeli prvi album. I napravili aranžmane? Možda nismo trebali. Želim se. Ne, ovdje. Kako ste se nekako obrazovali i informirali u tom svijetu tih rock hitova koje možda i niste slušali u mladosti jer ste se više bavili klasičnom glazbom, vježbali ste? Svako je dao neke sugestije. Sve što smo znali smo slušali. Stjepan je volio Jacksona, Stinga, ja sam volio U2, Guns N' Roses i tako. Tako evo, pol albuma je riješeno. Onda oni su imali neke ideje iz Sonija, tako. Što se tiče autorskih prava, kako se rješavali? To su oni rješavali. Što se tiče aranžmana. Kako ste za Smooth Criminal riješili? Ništa. To je Sony naknadno riješio. I tad nismo bili... Riskirali ste? A zapravo oni imaju prava za Smooth Criminal. Nema za Smooth Criminal, ne. Oni za Michael Jacksona imaju prava. Ne za sve, ali jedan dio. Da. A mislim, ko će ga znati? A šta riskirali, mislim? Šta imaš izgubiti? Pa dok god ti to komercijalno ne, znači da ne zarađuješ s tim, znači mi smo stavili taj video i nismo zarađivali, nismo prodavali taj svoj... Tu glazbu pod svoju. Da. Išao sam na tržnicu jednom. Tako da nije bilo problema. Sad kasnije kad smo potpisali ugovor, kad je Sony počeo prodavati naš album, onda su to oni morali srediti. I kako ste onda... Sve aranžmane ste vi znači napravili za prvi album? Da. Drugi je bio Welcome to the Jungle. Je bilo teško zadržati nivo od Smooth Criminala kad je tamo bilo koncentracija, energija, bilo je stres, kao postavili smo visoko letvicu, sad treba to... Zadržati. S drugim, kao sad kako ćemo drugu pjesmu, hoće li to biti na nivou, bla bla. Ali smo se onda maksimalno trudili, na primjer, Welcome to the Jungle smo snimali 7 dana. Tjedan dana smo bili u studiju, zatvoreni i tražili, Nismo imali još puno iskustva, tek smo počeli, imali smo samo tu jednu pjesmu. Htjeli smo osigurati da bude na nivou i baš je bilo pritisak i stres. Bilo je još možda i teže to, znači, zadržati nego stvoriti tu prvu obavu. Da, ovo prvo se desi spontano, a kasnije moraš se truditi. Drugčije, mislim. Kako ste razvijali svoj javni nastup? Da li je bilo kakvih priprema, tih glumačkih, scenskih? Nije, nego morali smo... To je sve spontano došlo isto s vremenom. Mislim, prvih par nastupa je bilo očajno. Mislim, dobro da je bilo za uski krug ljudi, jel... Gdje su bili prvi nastupi? Neki, privatni eventi, nešto, samo da počnemo se uigravati, da, jel... Nismo nikad zajedno svirali i nastupili uopće. Prvi zapravo javni nastup je bio na Ellen Show u Americi. To je prvi javni nastup, možete vjerovati. To je bio prvi javni nastup. Koje vatreno okroštenje. A prvi koncert cjelovečernji iTunes festival u Londonu, cijeli svijet te gleda live streaming, pored svih ovih
Kako ste znali zvijezda. kako ćete se postaviti, kako, evo, To je bilo istupi scenski, tako- mahat glavom, rukom? To je bilo tako stresno, razdoblje u životu, ne možemo ni opisati. Nismo imali nikakvog iskustva, a mi smo odjednom morali zabavljati publiku, sat vremena. Nismo nikad imali ozvučeno čelo prije, mislim. Nismo poznavali efekte, pedale, to je nama bilo sve novo. I sve smo u kratkom roku morali se priviknuti, uz završavanje albuma, on je još završavao studij, Kako ste nabavljali iste nove instrumente jer niste mogli svirati taj repertoar na svojim klasičnim čelima? A svašta smo isprobavali, prvo smo Imali karbonska čela. počeli smo na tim akustičnim, pa s vremenom smo skužili da je bolje, preći na ova, lakše se ozvuče, onda Što znači ta karbonska čela? Što je to u stvari? Od karbona, mislim. Jednako koji drveno, samo je napravljeno od karbona. Dobro, jer se ne može razbiti. Ugljena. Dobro, za bejzbol je dobro. Ne, onda smo prešli na električna čela od Yamahe. I to je zapravo bio pun pogodak, zato jer smo počeli koristiti distorzije, delay, efekte. Počeli smo otkrivati neki sasvim novi svijet. I to je zapravo spasilo naš live nastup. I onda smo imali tu sreću, počeli smo otvarati showove za Elton Johna i tu je zapravo gdje smo stvarno spekli taj zanat, Iskustvo, svaki dan otvarali pred tisućama ljudi u tim arenama i iz dana u dan sviraš te stvari i jednostavno nam je ušlo u krv i sad napokon smo došli na svoje, nakon... Nakon 2 godine, evo, malo manje. Manje, godinu i po. Ma da, mislim. Ste spekli, što kažete, zanat Sad smo u tom opušteni, osjećamo se smjeru. Koliko imate instrumenta? Pa uvijek imamo još jednu rezervnu sa nama. Koliko imate gudala, koliko vidimo na svakoj izvedbi, uglavnom ostanete na 2 one strune. Treba struniti često, puno više nego drugi čelisti, to sigurno. 2 puta mjesečno po 2 gudala, otprilike. Strunimo. Vi si isto, valjda, Da, u koliko koncertima. često se svira? Svira se od kad je izašao video do sad. Nemilosrdno. Nismo stali, Zanimljivo je da ste na prvom albumu napravili obradbe pop i rock hitova, znači na ovaj klasičan način sa klasičnim instrumentima, a na drugom albumu koji je upravo izašao, koji se zove Intuition, također sa Sony Masterworks, ste čak malo počeli se vraćati u svoje klasično okrilje i tu je najtipičnija skladba Benediktus. Sad ćemo pogledati vašu izvedbu iz Arene, također prošle godine. Uz Zagrebačku filharmoniju pod vodstvom Ive Lipanovića s prošlogodišnjeg koncerta u Zagrebačkoj areni, a što je u vašoj drugoj verziji našlo mjesta i na Intuition. Zanimljivo je da na Intuition albumu vi nastupate prvi put kao skladatelji, jer to najavljuje neku vašu buduću ideju angažmana i poslova, ili je to ovako samo izgled? Nismo planirali imati našu originalnu stvar na albumu, ali Orient nekako se taj Express. Orient Express dogodio spontano. Koji je puno drugih stvari na albumu. I zapravo, mislim, stvar je vrlo jednostavna. Napisali smo zajedno sa Bob Ezrinom, producentom. Ali je lijepa onako. Jednostavno, nisam posebno. Za prvu stvar, okej, ajde. Nećete nas popljuvati, valjda. Dajte nam podršku. Dajmo vam podršku, evo. Ako vam to Dobro, znači u emisiji, svakako ste uvijek dobrodošli gosti. Evo, na drugom albumu radite suradnje sa raznim gostima i to stvarno je raspon onako prilično širok. Kako ste birali, evo? Meni osobno najzanimljiviji pijanist Lang Lang. Kako ste do njega došli? Kako vas je on prihvatio? Mislim, on je u istom labelu koji mi, Sony Masterworks, tako da isto smo kući, A mi smo se upoznali još na iTunes festivalu. I svirali smo istu večer, dijelili smo koncert. Tamo smo se već skompali. I onda smo ga vidjeli. On kao Kinez, vjerujem, još i On je zapravo... šire onako gleda na tu vrstu crossovera. Znamo da na istoku to je dosta vezanje uz klasiku. To je zapravo bio njegov prvi izlet u bilo kakve drugačije vode. Ali način na koji on svira klasiku je dosta ovako otvoren i zapravo želi je približiti široj masi i mlađim ljudima i on to izvodi
s puno mašte i Strasti. uzbudljivo je kad on svira i meni se zapravo sviđa. I znam da ima puno ljudi u klasici koji ga kritiziraju to, ali mislim on je po meni radi pravu stvar i zapravo uzbudljivo svira sva ta djela klavirska i zapravo kad svira uz orkestre isto ta komunikacija s orkestrom, s dirigentima, s publikom, mislim. I zapravo iskužili smo da će se on super uklopiti u ovaj projekt s nama, zato je isto tako malo lud, inventivan i puno strasti, tako da kad smo se spojili to su bile ko troje kao uzbuđenih klinaca u studiju, baš smo se bili zaigrani svi. Super je s njim. Razmijenili energiju. Da. Na jednoj pjesmi Elton John, na jednoj Zucchero. Da, to su dvije pjevačke legende, stvarno imamo... Uz glas nekako dva čela najviše i pašu. Meni osobno se čini. Ovako da je to dosta komplementaran tip zvuka i fraziranja. Pa da, često, na primjer, kod nekih pjevača kod Zucchero imaju tako poseban jedan glas. A često ne dođe toliko do izražaja uz neku tu, kad je previše produkcije, pojede ga ta produkcija, bubnjevi, gitare, a kad je samo uz čelo, odjednom još više dođe do izražaja i zvuči još posebnije. I ovu stvar koju je otpjevao Bukov lav na talijanskom, to je po meni jedna od najdražih stvari s albuma. Koja je tebi, Luka, najdraža stvar i suradnja sa albuma Intuition? Svaka je posebna za sebe. Toliko zanimljivih gostiju, toliko lijepe glazbe, mislim. Ko je najviše utjecaja napravio na tebe? Teško je izdvojiti. Pa mislim, Elton je kad je došao u studio i otpjevao taj svoj pjevački dio, svi smo bili toliko impresionirani i iskužili smo zašto zapravo je on tako velik kao što je. Genije. Sa Zuccherom je bilo isto predivno snimati, taj njegov poseban glas. I bio jako ljubazan isto i tako da. Evo, što planirate za buduće? Sada turneje sa Elton Johnom su završili. Kako ćete sami sada dalje nastaviti? Sad idemo sami, bit će uzbudljivo. Kakav je plan? Sve što smo obišli s Eltonom ćemo sad sami obići. Imamo sad nešto u Europi, idemo u turneju u Japanu. To su sad koncertne turneje zapravo za promociju CD-a? Ne, mislim, naše turneje, bez obzira na... Imate neki band prateći? Ne, samo bubnjara na kraju koji inače... U drugom mjesecu idemo u Japan, to će biti naša druga turneja. I onda idemo u Ameriku, 4. mjesec sviramo 20 koncerata, tako nešto. I onda idemo u Australiju i tako ćemo obići sami cijeli svijet. Koji ćete svake godine pripremiti jedan album? Kakav je dogovor sa Sony Masterworks? Pa da, sad su drugačija vremena, sad treba snimati što više albuma. Pogotovo za japansko tržište, tamo... Nezasitni su. Tamo i domaći umjetnici, oni i pop i rock, oni snime po jedan album najmanje u godini, tako da... To je ritam koji vam zadaje onda firma koja je ipak pa i nama to prvenstveno japanska. Sad smo mladi puni ideja, treba to iskoristiti. Prije ćemo se riješiti ugovora. I što možemo najaviti? Što bi bilo taj treći album? Hoćete se opet malo u klasiku vratiti? Možda. Pa da, možda filmska glazba, klasika. Ima toliko... Neki orkestar, to je nama velika želja. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Želim vam puno uspjeha u daljem osvajanju svijeta. Hvala.